Skill 1 yaitu fokus on the last line atau fokus ke kalimat yang terakhir. Jadi, untuk menemukan jawaban salah satu caranya yaitu bisa dengan kita berfokus ke kalimat terakhir yang ada pada soal. Contohnya ada di sini yaitu di audio man mengatakan Billy really made a big mistake this time. Kemudian woman mengatakan yes, he forgot to turn in his research paper. Naratornya bilang atau soalnya mengatakan, what does the woman say about Billy? Nah, untuk mengetahui jawabannya, kita bisa berfokus ke kalimat terakhir yang ada pada soal yaitu forgot to turn in his research paper. Jawabannya ada di opsi yang D yaitu he didn't remember to submit his assignment. Selanjutnya, skill yang kedua yaitu choose answer with synonyms. Jadi, salah satu cara lain untuk menemukan jawaban pada soal listening yaitu dengan memilih jawaban yang hampir mirip dengan kata yang terdapat pada soal. Contohnya yaitu why is Barbara feeling so happy? She just started working in a real estate agency. Nah, pertanyaannya, what does the man say about Barbara? Oke, jawabannya yaitu yang B. She began a new job. Jadi, started working sama began a new job itu hampir sama ya, termasuknya sinonim. Selanjutnya, skill yang ketiga yaitu avoid similar sounds atau hindari bunyi yang sama atau kata yang terdengar sama. Seperti yang ada pada contoh yaitu on the recording, kalian akan mendengar man mengatakan why couldn't Mark come with us? Kemudian woman menjawab he was searching for a new apartment. Kemudian pertanyaannya yaitu what does the woman say about Mark? Nah, jawaban yang A itu he was in the department office. Nah, di soal kan ada apartemen, kemudian di option yang A itu ada departemen, jadi itu terdengarnya sama. Nah, karena terdengarnya sama, jadi kita harus menghindari jawaban yang A atau jangan pilih jawaban yang A. Kemudian yang B, he was looking for a place to live. Nah, di option B ini tidak ada kata yang mirip-mirip atau similar soundnya. Nah, kemungkinan jawabannya yang B. Kemudian di option C itu he was working on his research project. Nah, di soal itu ada searching, kemudian di option C itu ada research, itu juga similar sound ya, hampir mirip terdengarnya. Jadi kita juga harus menghindari memilih opsi yang C. Kemudian yang D itu he had an appointment at church. Nah, di soalnya itu ada apartemen, kemudian di D-nya ada appointment. Itu juga similar sound, hampir terdengar sama, jadi kita juga harus menghindari jawaban yang D. Maka pilihan yang paling tepat dengan menggunakan skill yang kedua yaitu opsi yang B. Selanjutnya skill 4 yaitu draw conclusion about who, what, where. Jadi skill yang keempat tentang bagaimana cara menjawab soal listening yaitu kita harus menggambarkan conclusion atau kesimpulan. Jadi di soal itu tuh apa yang ditanyakannya berdasarkan soal yang dijelaskan oleh soal. Nah, itu tuh apa kesimpulan yang ditanyakannya, apakah who, apakah what, apakah where, apakah soal itu menanyakan siapa, apakah menanyakan apa atau menanyakan di mana. Nah, seperti pada contoh yaitu di recording, woman mengatakan, can you tell me what assignment I missed when I was absent from the class? Terus man menjawab, you missed one homework, assignment, and a quiz. Nah, pertanyaannya, who is the man? Nah, jadi kita sudah bisa menyimpulkan nih, jadi yang ditanyakan itu who, siapa
orangnya, siapa cowok itu. Nah, optionnya yaitu ada newspaper editor, a police officer, a student, sama a teacher. Nah, bisa dilihat di sini. Nah, kira-kira kalau yang bertanyanya yang berkaitan tentang kelas, homework, sama quiz itu kira-kira siapa? Nah, jawabannya a teacher, yaitu opsi C. Selanjutnya, skill yang kelima yaitu listen for who and what in passive. Mendengarkan siapa dan apa ketika dipasifkan. Nah, contohnya yaitu did Shelly go to the bank this morning? Kemudian woman menjawab, yes she did. She got a new checking account. Kemudian pertanyaannya, what does the woman imply? Jadi ini tuh tentang kalimat yang dipasifkan. Nah, optionnya yaitu ada Sally wrote several check, Sally wanted to check up on the bank, kemudian a new checking account was open, dan opsi yang terakhir yaitu Shelly checked on the balance in her account. Nah, kalau option yang A, B, dan D itu kan enggak termasuk pasif. Nah, yang C nih yang termasuk pasif yaitu a new checking account was open. Jadi, jawabannya adalah yang C, yang pasif. Selanjutnya, skill 6 yaitu listen for who and what with multiple nouns. Nah, adapun contohnya yaitu do you know who is in the band now? A woman menjawab, I heard that Mara replaced Robert in the band. Nah, pertanyaannya, what does the woman say about the band? Nah, optionnya yaitu ada Robert became a new member of the band, atau Robert took Mara's place in the band, atau Mara didn't have a place in the band. Yang terakhir yaitu Mara took Robert's place in the band. Nah, berdasarkan soal, jawaban yang paling tepat yaitu opsi yang D, yaitu Mara took Robert's place in the band. Selanjutnya, skill yang ketujuh yaitu listen for negative expression atau mendengarkan ekspresi negatif. Nah, ekspresi negatif sangat umum dalam dialog pendek atau sering banget kita temukan. Nah, jenis tanggapan yang paling umum untuk pernyataan negatif adalah pernyataan positif yang mengandung kata dengan makna yang berlawanan. Nah, langsung saja ke contohnya yaitu pada audio kalian dapat mendengar yaitu man mengatakan how did they get to their grandmother's house in only 5 hours? Yang woman menjawab they didn't drive slowly on the trip to Maine. Pertanyaannya, what does the woman say about the trip? Nah, jawaban yang paling tepat yaitu yang opsi A, they drove rather quickly. Nah, jawaban yang lainnya, they couldn't have driven more slowly. Kemudian yang C, they wanted to travel slowly to Maine. Kemudian yang D, they didn't drive to Maine. Nah, ketiga opsi itu kurang tepat. Yang paling tepat yaitu opsi yang A, they drove rather quickly. Skill yang selanjutnya yaitu skill 8, listen for double negative expression. Jadi kita harus jeli terhadap ekspresi negatif yang ada dua dalam satu sentence. Nah, jika dalam sebuah sentence atau kalimat ditemukan dua kalimat negatif atau ekspresi negatif itu sangat mungkin ya. Dan untuk hasilnya kita akan lumayan kebingungan dalam mencari jawaban. Nah, langsung saja ke contohnya yaitu dalam audio man mengatakan I can't believe the news that I heard about the concert. Yang woman
menjawab, well, it isn't impossible for the concert to take place. Pertanyaannya yaitu, what does the woman say about the concert? Nah, di sini ada opsi yang A yaitu there's no possibility that the concert will take place. Yang B yaitu the concert will definitely not take place. Yang C yaitu the concert might take place, dan yang D yaitu the concert can't take place. Nah, kalau yang D itu udah pasti salah ya, karena dia soal kan it isn't impossible for the concert to take place. Nah, kemudian jawaban yang paling tepat yaitu ada di pada opsi C, yaitu the concert might take place. Selanjutnya, skill yang ke-9 yaitu listen for almost negative expression, atau mendengarkan ekspresi yang hampir negatif, atau cari ekspresi yang almost negatif atau hampir negatif. Nah, ungkapan tertentu dalam bahasa Inggris memiliki makna hampir negatif atau almost negatif. Ungkapan-ungkapan ini sangat umum dalam dialog-dialog pendek. Kemudian bisa dilihat di contoh, woman mengatakan, were you able to pay the electric bill? Man menjawab, I had barely enough money. Nah, pertanyaannya yaitu, what does the man imply? Di sini ada opsi yang A yaitu he had plenty of money for the bill, yang B he did not have enough money for the bill, yang C he paid the bill but has no money left, yang D yaitu he was unable to pay the bill. Nah, jawaban yang paling tepat yaitu opsi yang C, he paid the bill but has no money left. Nah, kenapa jawabannya yang C? Jawabannya yang C karena dalam pernyataan pria itu kata cukup menunjukkan bahwa uangnya cukup, enough. Jadi dia membayar tagihannya, akan tetapi uangnya hampir tidak cukup atau almost not enough. Jadi dia hampir tidak punya cukup uang dan sudah pasti tidak punya uang lagi. Jadi jawaban yang benar adalah jawaban yang C. Skill yang berikutnya yaitu skill 10, yaitu listen for negative with comparative, atau mendengarkan hal-hal negatif dengan hal-hal perbandingan. Nah, kalimat negatif dapat digunakan dengan kalimat komparatif atau kalimat perbandingan dalam dialog singkat tes TOEFL. Kalimat dengan kalimat negatif dan komparatif memiliki makna superlatif atau sangat kuat. Seperti pada contoh yaitu, what do you think of the new student in math class? No one is more intelligent than she is. Pertanyaannya, what does the man say about the new student? Jawabannya yaitu D, she is the smarter student in the class. Jadi, tidak ada yang lebih pintar lagi selain dia. Nah, kenapa jawabannya yang D? Karena pria itu menjawab pertanyaan wanita itu dengan kata negatif, tidak, dan kata yang lebih cerdas. Dan kombinasi ini memiliki makna superlatif, yaitu paling cerdas. Oleh karena itu, jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang opsi D. Selanjutnya, skill yang ke-11 yaitu listen for expression of agreement, atau mendengarkan ekspresi persetujuan. Nah, ungkapan persetujuan sering ditemukan dalam dialog pendek. Jadi, sebaiknya kita harus membiasakan diri dengan ungkapan tersebut. Contohnya yaitu sebagai berikut. I think that the hypothesis is indefensible. So do I. What does the woman mean?
Nah, jawabannya yaitu she agrees with the man. Nah, kenapa jawabannya yang D? Nah, jawabannya yang D karena ungkapan so do I merupakan ungkapan yang menunjukkan persetujuan atau agreement terhadap pernyataan positif. Jadi, si woman tersebut bermaksud bahwa ia setuju dengan si man tersebut. Nah, oleh karena itu, jawaban yang paling tepat yaitu yang opsi D. Selanjutnya, skill yang ke-12 yaitu listen for expression of uncertainty and suggestion. Ungkapan ketidakpastian dan saran sering muncul dalam dialog pendek. Jadi sebaiknya kita membiasakan diri untuk ungkapan tersebut. Contohnya yaitu ungkapan ketidakpastian. Langsung ke contoh soalnya yaitu, do you know anything about the final exam in physics? It's going to be rather difficult, isn't it? Pertanyaannya, what does the woman mean? Nah, jawaban yang paling tepat yaitu yang C. She thinks that it might be hard. Nah, kenapa jawabannya yang C? Nah, jawabannya yang C yaitu karena pertanyaan bukan mengubah pernyataan pasti menjadi pernyataan yang menunjukkan ketidakpastian. Jadi jawaban yang paling tepat untuk menyatakan ketidakpastian yaitu yang C, karena kata-kata berpikir dan mungkin menyatakan ketidakpastian. Selanjutnya skill 13 yaitu listen for emphatic expression of surprise atau ungkapan-ungkapan yang mengejutkan. Langsung ke contohnya yaitu, did you see Paul driving around in his Mustang? Then he did get a new car. Pertanyaannya yaitu, what had the man drove? Nah, jawaban yang paling tepat yaitu yang D. Paul would not get a new car. Nah, kenapa jawabannya yang D? Nah, sebelumnya ungkapan surprise atau keterkejutan itu sering ditemui dalam dialog-dialog pendek. Jadi kita harus terbiasa jika bertemu dengan ungkapan-ungkapan mengejutkan. Kemudian ketika ekspresi keterkejutan diungkapkan itu sebenarnya menyiratkan bahwa pembicara tidak mengharapkan sesuatu itu atau kalimat itu menjadi kenyataan. Nah, tadi balik lagi jawabannya opsi yang D karena dalam dialog ini bentuk penekanan he did get digunakan untuk menunjukkan keterkejutan pria itu saat Paul mendapat mobil baru. Artinya pria itu berharap Paul tidak akan mendapatkan mobil barunya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi D. Selanjutnya skill yang ke-14 yaitu listen for wishes. Nah, langsung saja ke contohnya yaitu, it's too bad that you have to stay here and work during the school break. Kemudian man mengatakan, I really wish I could go with you and the other to Palm Spring. Pertanyaannya, what does the man mean? Nah, di sini ada 4 opsi. Yang A yaitu maybe he will go with the other on the trip. Nah, jawaban ini salah ya, karena sebenarnya dia berharap bisa ikut tapi ternyata tidak, karena dia harus menetap di situ dan belajar. Nah, yang B, he is unable to go on the trip. Nah, yang B ini bisa jadi ya karena dia tidak ikut ke trip sesuai dengan apa yang ada di soal. Kemudian yang C, he's happy to be going on the trip. Yang opsi C juga salah karena kan dia tidak ikut ke trip. Kemudian yang opsi D yaitu he's going on the trip but not with the other. Nah, ini juga salah ya karena dia tidak pergi ke trip sama sekali. Nah, jadi jawabannya yaitu yang opsi B, yaitu he is unable to go on the trip. Nah, kenapa jawabannya yang B?
Nah, sebelumnya percakapan tentang wishes atau keinginan itu sama ya seperti yang lain, sering kita temui di dialog-dialog singkat. Nah, gagasan penting yang perlu diingat tentang wish atau keinginan yaitu bahwa keinginan menyiratkan bahwa kebalikan dari keinginan itu benar. Jadi, apa yang diungkapkan itu merupakan kebalikan dari kenyataannya. Jadi, karena itu wish atau harapan. Nah, kenapa jawabannya yang B? Karena dalam dialog ini man itu berharap agar dia bisa ikut bersama-sama dengan yang lain dalam perjalanan tersebut atau on that trip. Sehingga makna tersiratnya yaitu dia sebenarnya enggak ikut trip itu gitu karena dia berharapnya ikut padahal dia tidak ikut. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang opsi B. Untuk skill 15, kita harus mendengarkan kepada kondisi yang tidak nyata. Biasanya kondisi ini tuh ditandai dengan adanya if atau menjelaskan kebalikan dari kondisi yang benar. Seperti pada contoh, the man said, "Do you think that you'll be able to go to the party?" Kemudian womannya said, "If I had time, I would go." Terus kata naratornya kan, "What does the woman say about the party?" Nah, jawaban yang tepatnya itu yang D, it's impossible to go. Kenapa? Karena disebutkan if I had time. Yang berarti si womannya ini gak punya waktu, there's no time gitu buat pergi ke party. Jadi jawaban yang tepatnya itu yang D, dia tuh impossible gitu buat pergi ke partinya. TOEFL Exercise 15. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of untrue conditions. Number 1. I'm glad I called and told you about the meeting. If you hadn't called me, I would not have known. What does the man mean? Dalam exercise 15, nomor 1 jawabannya itu yang B. Kenapa? Karena si ceweknya kan bilang kayak, aku bersyukur aku nelpon kamu, kata si ceweknya. Terus kata cowoknya, kalau dia nggak nelpon, si cowoknya tuh gak bakal tahu ada meeting. Jadinya jawabannya B, the woman called to let him know about the meeting. Number 2. I always seem to get stopped by the police. If you drove more slowly, the police would not stop you so often. What does the woman mean? Buat yang nomor 2, di conversation itu si cowoknya kayak ngeluh gitu kalau dia tuh sering diberhentiin sama polisi. Terus kata si cowoknya kata si ceweknya, kalau kamu bawa mobilnya lebih pelan, kamu gak bakal diberhentiin. Jadi jawabannya itu yang A, the man often drives too quickly. Number 4. I don't think that the letter that I mailed last week arrived. If you had put enough postage on it, the letter would have arrived. What does the man mean? Buat yang nomor 4, jawabannya itu yang A. Karena di situ tuh letternya tuh nggak nyampe-nyampe. Terus kata si cowoknya, you didn't put enough postage di letternya itu. Jadi jawabannya A. Untuk skill 16 ini kita harus mendengarkan kepada 2 atau 3 bagian dari kata kerja. Maksudnya adalah adanya perubahan kata kerja. Di dalam contoh, what time does the meeting start? Kata si prianya. Terus si ceweknya bilang, didn't you hear that it was called off by the director? Terus kata si naratornya itu, what does the woman say about the meeting? Nah, jawaban yang tepatnya itu yang D, the director cancel the meeting. Jadi ada perubahan kata kerja seperti called off yang diubah menjadi cancel. TOEFL Exercise 16. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of 2- and 3-part verbs. Number 1. The new neighbors have just moved in.
Maybe we should call on them. According to the woman, what should they do? Karena ini itu harus ngelihat dari two part verb. Jadi yang berubah itu kan si cowoknya bilang kayak ada tetangga baru, terus kata si ceweknya tuh we have to call, pokoknya ya we have to call them. Untuk nomor 1 di skala 16 itu jawabannya adalah yang D. Jadi maksud si perempuan itu adalah visit their neighbor. Number 2. You know, I'm really enjoying this class now. I am too. At first it was kind of boring, but now it's turning into something fascinating. What does the man mean? Buat nomor 2, jawabannya itu yang A. Jadi si cowoknya kan bilang kelasnya itu tadinya boring. Dia pikir tuh boring, tapi ternyata lebih menarik gitu loh. Jadinya jawabannya the course is becoming more interesting. Number 3. I heard you had a bad headache this morning. Yes, but I think I'm getting over it now. What does the woman mean? Buat yang nomor 3, jawabannya itu yang C. Karena dia udah mendingan. Jadi she seem to be feeling better now. Untuk skill 17, kita harus mendengarkan kepada idioms. Nah, di sini kita harus tahu berarti kita di sini harus tahu beberapa idioms untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang ada di listening exercise-nya. Dengan begitu bisa dilihat juga dari example-nya. Kalau di mana itu bilang Tom is a full-time student and is holding down a full-time job. Terus the woman-nya said he's really burning the candle at the both ends. Terus naratornya juga what does the woman say about the Tom? Nah, di pertanyaannya ini idiomnya tuh yang burning the candle at both ends. Terus jawabannya itu yang C, he's doing too much. Jadi si idiomsnya ini tuh kayak ngejelasin kalau si Tom itu tuh banyak ngelakuin sesuatu. Dia tuh kan full time student, dia juga kayak full time job. Jadi burning the candle at both ends itu artinya doing too much. Jadi jawaban yang tepatnya itu yang C. TOEFL Exercise 17. In this exercise, listen carefully to the short conversation and question in the recording, and then choose the best answer to the question. You should be particularly careful of idioms. Number 1. I was 15 minutes late for class today. Better late than never. What does the woman mean? Karena untuk nomor 1, jawaban yang tepatnya itu yang D. It's good that the man went to class on time or not. Jadinya kan si cowoknya bilang kalau dia tuh udah telat 15 menit. Si ceweknya bilang kayak better late than never. Jadinya ya kalaupun telat tapi dia tetap ke kelas. Jadi jawabannya itu it's good that the man went to class on time or not. Number 2. Do you want to work on the biology experiment together? 2 heads are better than 1. What does the man mean? Untuk yang nomor 2, jawabannya itu yang C. It's a good idea to work together. Karena si cowoknya bilang 2 heads is better than 1. Number 3. I really don't want to work on the report now. There's no time like the present. What does the woman mean? Nomor 3, jawabannya itu yang C. It's the best to get it over with now. Karena si ceweknya bilang there is no time like the present. Selanjutnya masuk ke long conversation, di mana yang tadi itu yang sebelum-sebelumnya adalah short dialogue. Dan karena ini long conversation, jadinya percakapan yang kita dengarkan itu lebih panjang. Dan itu juga untuk menjawab bukan cuma satu pertanyaan. Jadi kayak di contoh, misalkan on the recordingnya itu questionnya dari 1 sampai 4. Nah, ini tuh kayak percakapan panjang gitu untuk menjawab pertanyaan dari nomor 1 sampai nomor 4. Dan di pertanyaan ini juga itu nggak kayak jelas. Jadi cuman kayak nomor 1, who is the man? Nah, itu kita harus benar-benar ngedengerin dari audio dan percakapannya. Oke, untuk skill 18 ini
Sebelum mendengarkan, kita tuh harus memahami dulu atau harus membaca dulu si pertanyaannya. Karena kita harus mengantisipasi topik yang akan kita dengar. Jadi kita tuh harus tahu dulu si percakapannya itu tentang apa. Baru kita bisa mendengarkan dan menjawab si pertanyaannya. Nah, bisa kita lihat kayak pertanyaan atau soal di atas yang 1-5 ini tuh tentang looking for a job di kampus. Dari mana kita tahu? Kita tahunya dari beberapa clue yang ada kayak work on campus, employment office, student job. Nah, itu juga bisa jadi clue buat kita nyari tahu apa sih topiknya gitu. Untuk skill 18, karena ini mengidentifikasi satu topik, jadi jawaban buat conversation for question 6 through 10 itu topiknya tentang a trip the man has already taken. Nah, kalau yang skill sebelumnya itu anticipate the topic, di skill 19 ini kita harus bisa menganticipate the question. Jadinya kita harus lihat dulu kan nih si soalnya tuh kayak misalnya in atau when. Nah, itu tuh kira-kira pertanyaannya apa ya gitu. Jadi kita harus bisa mengantisipasi apa jawaban dari si soal itu. Baru kita bisa mendengarkan audionya dan menjawab pertanyaan-pertanyaannya. Seperti dalam contoh kayak in your textbook you read. Nah, di situ kan si pilihannya itu in the airport, in the library, in the dormitory, in the travel agent's office. Terus kita juga bisa try anticipate the question kayak misalnya where does the conversation probably take place. Jadinya ya berarti di mana itu percakapan itu terjadi gitu. Karena jawabannya in. Untuk exercise 19 question nomor 2-nya itu where does the conversation probably take place. Yang nomor 3 questionnya itu how many hour in week do you want to work. Yang keempat conversationnya itu questionnya itu when that are you free to work. Untuk skill 20 ini sambil kita mendengarkan, kita juga harus memikirkan apa topik yang ada dalam percakapan tersebut. Seperti pada contoh, you can't believe what I just got. Terus kata si womannya, I bet you got the new car you always wanted. Terus kata si mannya, now how in the world did you figure that out? Terus kita tuh sambil mikir kayak, the topic of the conversation is the new car that the man just got. Jadi kayak sambil kita mendengarkan, kita juga harus memikirkan apa sih topik yang ada di percakapan tersebut. Listening Part B. Exercise 20. Listen to the first part of each of the conversations and decide on the topic of each conversation. Number 1. The first part of conversation 1 is, I'm looking for a part-time job on campus. what is the topic of conversation 1? Buat conversation 1, itu jawabannya buat conversation 1 di exercise 20 itu jawabannya find a job on campus. Number 2. The first part of conversation 2 is, Hi, Jack. It's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River. what is the topic of conversation 2? Topic of conversation 2 tentang work again after spring break. Number 3. The first part of conversation 3 is, Did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? It was really interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically one kind of pollution called acid rain. what is the topic of conversation 3? For topic of conversation 3, the answer is read the article about the pollution.
Pada skill 21, sambil kita mendengarkan, di sini kita harus membuat conclusion tentang siapa, apa, di mana, dan kapan. Who, what, when, and where. Jadi kita tuh harus mencoba untuk mengset situasi apa yang lagi dibicarain di percakapan itu. Kayak misalnya who is talking, when does the conversation probably take place, where does the conversation probably take place, terus what is the source of information for the conversation. Seperti pada contoh, the man-nya say, why do you have so many books? Terus si woman-nya say, I need them for my paper on George Washington. Do you know how I can check them out? Terus kata si man-nya, yes, you shall go downstairs to the circulation desk and fill out a card for each book. Nah, di sini tuh kita juga harus sambil berpikir kayak who is probably talking, terus where are they, sama what course are they discussion. Nah, di sini jawabannya yang who is probably talking itu to student kan, si man sama si woman. Terus where are they, mereka tuh ada di library, di perpustakaan. Terus what course are they discussing, mereka tuh lagi membicarakan tentang American history. Exercise 21. Listen to the first part of each of the conversations and try to imagine the situation. Then answer the questions in the text. Conversation 1. Listen to the beginning of Conversation 1 and try to imagine the situation. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The Campus Employment Office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Number 1. Who is probably talking? Conversation 1, jawaban nomor 1 itu student dan staff campus. Number 2. Where does the conversation take place? Buat jawaban yang nomor 2-nya, where does the conversation take place? In Campus Employment Office. Conversation 2. Listen to the beginning of Conversation 2 and try to imagine the situation. Hi, Jack. It's good to see you again. Are you ready to get down to business again after spring break? Not really, but I guess I don't really have too much choice, do I? And it's going to be particularly hard to get back to work since I just had the most fantastic vacation ever. Really? What did you do? I went kayaking on the Klamath River. Number 1. Who is probably talking? Buat jawaban conversation to nomor 1, who is probably talking to work friend. Number 2. When does the conversation take place? Buat jawaban nomor 2, when does the conversation take place? In office after vacation. Number 3. What is the source of the man's information? Untuk jawaban nomor 3, what is the source of the man's information? Itu adalah he went hiking to the base on the experience. Conversation 3. Listen to the beginning of Conversation 3 and try to imagine the situation. Did you read the article that the professor assigned for tomorrow's class? It was really interesting. No, not yet. What was it about? It was about pollution, specifically one kind of pollution called acid rain. Number 1. Who is probably talking? Jawaban nomor 1, who is probably talking is to classmate. Number 2. When does the conversation take place? When does the conversation take place? Just before the class. Number 3. What is the source of the information? Source of the information is about article of pollution. Untuk skill 22, di mana kita harus listen for answer in order. Jadi, tapi ada 2 cara selagi kita mendengarkan long conversation. Yang pertama itu kita bisa mendengarkan percakapannya aja dan mengabaikan
jawaban atau yang kedua bisa sambil mendengarkan dan membaca jawabannya. Seperti pada contohnya. Jadi, seperti pada contoh, ketika audio diputarkan, kita juga bisa sambil membaca jawaban yang bakal keluar di pertanyaan yang akan disampaikan oleh narator. Nah, kita juga bisa mengantisipasi pertanyaan apa yang bakal ditanyain sama narator tersebut. Nah, kayak yang men kan berkata, can I help you? Terus si womannya bilang, I'm interested in opening an account. Oh well, kata cowoknya, well, we have several different types of account. Checking account, saving account, money market account, time deposit account. Terus kata woman, is a checking account that I'm interested in. Nah, dari percakapan yang pertama ini, karena si man-nya itu ngejelasin tentang several different types of account dan si woman-nya ini milih checking account, jadi kita juga bisa membaca jawaban dan mengidentifikasi jawabannya, yaitu yang A, checking account. Kita juga bisa mengidentifikasikan atau mengantisipasi pertanyaan apa yang bakal disampaikan sama narator. Bisa aja, what type of account does the woman want? Nah, itu jawabannya yang akan. Terus yang kedua, man-nya bilang, I can help you with that. First, you have to fill out a form and then I need to see some identification. Terus woman bilang, that sound easy enough. Thanks for your help. Nah, yang kedua ini kita bisa mengantisipasi kalau pertanyaannya itu apa yang dibutuhin si man terhadap si woman. Nah, kan si man itu butuh a piece of identification. Jadi jawabannya itu yang C. Questions 1 through 5. Listen to the following conversation about a part-time job. I'm looking for a part-time job on campus. Then you've come to the right place. The Campus Employment Office is here just to help students like you find jobs on campus. I'm glad to hear that, because I really need to start earning some money. Let me ask you some questions to help determine what kind of job would be best. First of all, how many hours a week do you want to work? I need to work at least 10 hours a week, and I don't think I can handle more than 20 hours with all the courses I'm taking. And when are you free to work? All of my classes are in the morning, so I can work every weekday from noon on. And of course, I wouldn't mind working on the weekends. I'll try to match you up with one of our on-campus student jobs. Please fill out this form with some additional information about your skills, and leave the form with me today. Then you can call me back tomorrow and maybe I'll have some news for you. Thanks for your help. Jawaban nomor 1 di exercise 22 itu adalah yang A. Nomor 2 itu yang C, in a campus office. Yang nomor 3 itu jawabannya itu yang A, nomor 10. Dan yang keempat itu jawabannya yang B, afternoons and weekend. Setelah long conversation, selanjutnya ada long talks. Jadi di long talks ini itu sama kayak sebelumnya, kita menjawab pertanyaan, bukan cuma satu pertanyaan, dari si pembicaraan yang diucapkan. Nah, kayak contoh di bawah ini, naratornya kayak question 1 to 4, listen to talk about the settlement of America. Nah, di sini woman-nya tuh talk about the settlement of America. Terus kita menjawab question-nya. Di skill 23, before listening, kita juga harus bisa mengantisipate the topic. Nah, jadi sebelum kita mendengarkan, kita juga harus tahu ini tuh topiknya tentang apa. Buat exercise 23, ini juga mengantisipate the topic. Buat topik question 6 sampai 10 itu topiknya itu tentang different type of volcanoes. Untuk skill 24, di sini kita harus bisa mencoba untuk mengantisipate the question for the answer. Yang nomor 24, nomor 2 questionnya itu how much in week the classmate. Terus yang nomor 3 itu what a student going to do.
Dan yang nomor 4 itu questionnya what to examine for the next class. Untuk di skill 25 sambil mendengarkan, kita juga harus bisa mendetermine the topic. Jadi ketika kita mendengarkan, kita juga harus bisa berpikir apa topik atau main idea dari yang dibicarakan. Listening Part C. Exercise 25. Listen to the first part of each of the talks and decide on the topic of each talk. Number 1. The first part of Talk 1 is Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. What is the topic of Talk 1? For the topic of talk 1 tentang a requirement of a biology class. Number 2. The first part of Talk 2 is In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States' Mount St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. What is the topic of Talk 2? Buat topik kedua di talk 2 itu tentang differences type of volcanoes. Number 3. The first part of Talk 3 is I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, D.C. Today we're going on a tour of the Smithsonian. What is the topic of Talk 3? Untuk topik yang ketiga ini tentang tour. Nah, untuk skill 26, kita juga harus bisa draw conclusion about who, what, when, and where. Jadi ketika kita mendengarkan, kita harus mencoba berpikir situasi apa yang ada di talk atau pembicaraan tersebut, seperti who is talking, when the talk probably take place, where does the talk probably take place, what occurs in the talk concerned with, sama what is the sort of information for the talk. Exercise 26. Listen to the first part of each of the talks and try to imagine the situation. Then answer the questions in the text. Talk 1. Listen to the beginning of Talk 1 and try to imagine the situation. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. Number 1. Who is probably talking? Nomor 1 jawabannya itu Profesor Martin. Number 2. Where does the talk probably take place? Nomor 2 jawabannya in the class. Number 3. When does the talk probably take place? Nomor 3 jawabannya during the biology class. Number 4. What course is being discussed? Nomor 4 jawabannya biology. Talk 2. Listen to the beginning of Talk 2 and try to imagine the situation. In yesterday's class, we discussed the volcanoes located in the area known as the Ring of Fire, an area which basically encircles the Pacific and includes the United States' Mount St. Helens, as well as Japan's Mount Fuji and Argentina's Aconcagua, the highest mountain in the Western Hemisphere. Most of the world's approximately 500 active volcanoes are located along the Ring of Fire, and the eruptions that take place there are among the most violent in the world. Today, we are going to discuss the volcanoes of Hawaii, which are quite different from the volcanoes in the Ring of Fire. Number 1. Who is probably talking? Nah, talk 2, jawaban yang pertama itu teacher. Number 2. Where does the talk probably take place? Buat nomor 2-nya, jawabannya itu in the class.
Number 3. When does the talk probably take place? Yang nomor 3 jawabannya during the teacher talks. Number 4. What course is being discussed? Buat nomor 4-nya jawabannya itu Volcanoes of Hawaii. Talk 3. Listen to the beginning of Talk 3 and try to imagine the situation. I hope you've enjoyed your visit so far in Washington, D.C. Today we're going on a tour of the Smithsonian. Number 1. Who is probably talking? Nomor 1 jawabannya tour guide. Number 2. Where does the talk take place? Nomor 2 jawabannya in Washington DC. Number 3. When does the talk take place? Buat yang terakhir jawabannya itu in the middle of tour. Untuk skill yang terakhir, ketika sedang mendengarkan pembicaraan apa yang dibicarakan, kita juga bisa hanya mendengarkan dan mengabaikan jawabannya, atau bisa membaca jawabannya sambil kita mendengarkan apa yang diputarkan di audio. Questions 1 through 5. Listen to a talk given by a professor. Welcome to Biology 101. I'm Professor Martin, and this is your laboratory assistant, Peter Smith. This course meets twice a week for lecture and once a week for laboratory assignments. The text for this course is Introduction to Biological Sciences by Abramson. You should get the text and read the first chapter before the next class. You will also need to get the laboratory manual that accompanies the text. I've passed out a copy of the course syllabus. This syllabus lists the reading assignments and exam dates. Note that we will cover one chapter a week for each of the next 15 weeks in the semester, and there will be 3 exams throughout the course. Grades in this course are based on your exam grades and your grades on the laboratory assignments. Are there any questions? Number 1. When does this talk probably take place? Nomor 1 jawabannya yang A, during a biology laboratory session. Number 2. How often will Professor Martin give lectures? Nomor 2 itu jawabannya B, 2 times a week. Number 3. What is the assignment for the next class? Nomor 3 jawabannya yang D, to read one chapter of the text.